Horas malihita salhuna amanginang alaneng bulat tama parsar menata di wikta masing-masing di Podarion taparagi marohata tapuk kama masuk marhite ede nomor 515 ayat sada sahat rodi ayat 2. Hite-hite goarni de bata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di porbadia na tumo palangi dohot tanoon amen. Tigor doa kadalan ni Jehovah jala halak partigor mardalan disi alai angko halak parjahat tarsuladi do disi haleluya martangiang mahita ale Tuhan de bata para siroha jala nabonar maulia tehudok hami ala dipabisar ho hami tuhami barita nauli namadodangi rohanami ala ni i ubahin hutadahami ho dohot lomo ni roham dipangido rohanami naing mangulahon lomo ni roham hami saleleng dingulon jalan naing martua hami bahenonmu say parbadiay marohanami marhite-hite todim jala pargugoy mahami mangorom hisap-hisap dohot manggotapkon roha portibion say palas marohanami manguluyho alanya na mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Hatani di bata turpuk epistel di hita Podarion imana di enet sian 5 Musa bidu 15 mamuka ayat 12 saat rodi ayat 10 alu songonon ma didok disi tung sura mengaduk di hodonganmu sahalak heber bawa manang parupuan ikon 6 tahun leleng na ibana mangula diho tole papitu tauton ikon paluon muboti ibana sian labungmu jala tung sura di padua ho ibana boti sian labungmu dang jadi rumar boti ibana paluonmu ikon buas pangalehon mutu ibana sian biru-birum dohot sian perdegianmu dohot sian pangilanganmu anggur sian luhut naung pinasupasuhon ni Jehovah de batam tuho lehononmu ibana ikon paingotingotonmu hatoba do nang ho na jolo di tano Misir gabe ditobus Jehovah de batam ho alani ido ubahen hutonahon tuho hata on sadarion alay tung sura dohonon na madokho dang di pangidor hakku naing malua ahuruar sian labungmu ala holong rohana midaho dohot mida isini jabum ay sonang rohana di labungmu ikon buatonmu sada sigirik jala tiruan turaonmu pinggolna di labung pitu jadi hatobanmu ma ibana rodi saleleng-lelengna tung hatobanmu paropua pe lausongon ido bahenonmu unang pola dok roham ala paluonmu ibana boti sian labungmu ay silopit sian gaji ni halak si pangan gaji pinanglahon na ho 6 tahun lelengna jadi paso-pason ni Jehovah di batam ho di saluhu na niulam imasahana
martua doakan na tumangihon hata ni dibata jalan naong piopsa. Amen. Maredehitasian nomor 720 ayat 1 sahat Rodi ayat 2. Asini rohama dihamudo odame, sian Tuhan debata amata duhut sian Yesus Kristus anaknai. Amen. Horas borngem madihita damang do daina. Hata ni debata dihita di bornginon. Ima nanienet sian sada Petrus bidudua membuka sian ayat 10 tol hasrudi ayat 10 itu. Songon ma hatana didok disi. Uduk mahamu meradopon nasa uhum nasinuad di hajol maun. Alani Tuhani nang meradopon raja parhuaso pargijang. Nang meradopon panguhum akka nasinuruna mamisang akka sibahen na jahat alai memuji ia siula nadengkan. Ai odo lomo ni rohani debata naeng mamarhiti sian ulau nadenggan popo muna hauto ni halak nahurang roha ai akka nang malua dohamu alai unang mapinake haluau ni mangodingi hajahaton songon akka na poso ni debata matahe marhabatuno mahamu tusasude haholongi hamuma akadongan habiari hamuma debata pasanga maraja uduk ma aka onak somang maradupon akai dukna uhud masadok di habiari unang holan maradupon parroha nadenggan jala nabasar ikon do maradupon parroha najuking ido yanggo sahana hamunaka damang doho dainang didok di tonga-tonga ni habatahon madok songonon sinuan bulu sibain nalas jala sinuan uhum sibain nahoras tutu manangisi na ingot di uhum dohot puda jupang ma hanguluan jala tau las niroha alai manangisi siose uhum siose badan tutu jupang ma aka nasuhi nalasun ni roha mulo borhat sededanak mangarato
Tutu saya tapurai do jala saya ta sosohon do asa ingot nasida dia kapura nang dia karu ruhut nang dia ka uhum dengan harapan supaya dia menjadi anak yang baik. Muridok di hata batak asa hasea jala mulu hasea ya nakotai tutu gabe lasni rohatam jala gabe sada sihirimo di diganuk akar rumah tangga saat rudi partikianon alanido saya tadok madok konaka sudut no poso ingok da amang ingok da buru patun hanguluan jala tuis amagoan molo patuko manak tudia piho mangalaka sai di halomohon jala sai haloman ni halak maho alai molo tuiso ingot manak tudia ho mangalaka ikko gawe si surat alaniro molo suardo di rohani akka sudut no poso akka puda dot akka hata uhum nasongoni totu marlapata di tu pangabudian di ngoluna tu masa depanna las imana pinaingok ni dewata marhide turpuhon molo hujaha pinakni saat tol hastua ayat 10 alwi asa takas dihita bagaimana hukum ataupun puda akan nasihat nama baik kita bui mardalan di dalam nasitong ido nama baik kita sonang jala jupang akka natahirim di bagasang hulunta hamuna manami doho inanami nuaing mangai dohita saat ruditikion alani pandemi COVID-10 sia ahado nabui sula honota ahado napatut siajar honota tu sudut akan oposo nang ditongan ibagasta saya doholan dijabu kita songoni marhalidu manak saya doholan kumpul-kumpul kita dijabu dah didok hatan itu hatta diborginon di kita ajar homa akka uhum doh pudei hatan ini mata tuakka yang kota ringkas mahita masohali menyelidiki firman Tuhan ai merhiti hatani di matado jupak kita hataun jala merhiti hatani di matado jupak kita gugu mangarupi akkana masa mangarupi arsak manang lasni roha ditongani ngulutta jala ingot mulu so hatani di batabe nama dasari gabe dasor di tonga-tongani keluarga buido gabe tubuh akka persoalan dumobi akka perbadan ditikina perpudio alai mulu hatani di mata suan di bagasa rohani ganuk keluarga tutu damena sumurungi semian ma ditongani bagasta aidang adong nalubi numenggan mulu di dok yanakon saya mau pulang ke rumah di rumah saya merasa tentram dan damai bersama orang tua martibako di dok yanakon basa nang ulung leko angkia ai so foto mulak pi betu jauh amang sesongonna sosonanggo pakilalan ai so yabi makatai hami ditongan digagas nina janganlah seperti itu jangan rumah kita menjadi rumah yang tidak enak hanya tempat bersinggah sementara bagi anak bagi istri bagi suami roinat teh satokin mulat tujabuna mangan lau roamat teh satokin mulat tujabu lau holal lau borngen naime roi bana tujabu ibernya anak konna nunga mulu songoni musi lau manugot nunga lau so bicara ropi matani hari alai itta nina bui tasungguli anak putai tahu sipok katanya di bata memang boido ditikyon herana somar lapatan boido ditikyon itu aja mak bosan inna alai ingot akapuda naulina dingkani terngiang boy muse ingoton namai gabi bohal ni perdalanan ni ngoluna didok di halak bata ikum marngalu-ngalu do songkor boy setiap bidang nama dok kosongon kita alai molo horbo kerbau bagi kehidupan kita melihat bagaimana kerbau itu memamah manang macapal mangalang rumput na hijau manang na hijawi alai dung jalang ibana dak pitur di boduti mula maibana no tu barana di borngini maibana imana dirokonna marngalu-ngalu jadi dikeluarkan lagi apa yang sudah dimakan tadi kemudian dikunyah sampai halus dungi dung gawe lamot
ima dibudut gabe si panganonna gabe hahisaron ni pamatangna tarsongonido akabuda nang hatani dewata. Mungkin bisa saja itu tidak sekarang langsung dicerna, tetapi ingat itu akan berdampak dan bermanfaat. Ai hatani dewata namar lapata di jalan namar hagugos itu tuh manirang ring dotot sampai menembus batas yang paling dalam. Alani hamuak kadamang do dainang natoras di tonga-tonga di bagas tanggung jawab tarui. Marilah kita sampaikan aka Buddha, aka uhum, aka hata nauli tu aka yang kota. Asa disadatiki molo hasia nasida ima perbuai di pangajari ommu. Alai molo so hasia nasida disadatiki ingot sutung mangandungi ho alani nasuisu di hata hoko di husipoko aka Buddha, aka hata nauli. Sebab ketika anak-anak kita masih berada di sekitar kita, jonok tu hita, buido hita mengajari nasida. Idok di halak batak, di tiki mekdo, tiki jonok go, hawi bui sior-sioran. Kita seperti menanam bunga, menanam bonsai. Pada waktu dia masih muda kita bisa arahkan dia sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ingat ketika pohon itu sudah tua, sudah dewasa, ketika kamu ingin mengubah, itu adalah pekerjaan yang mustahil. Bisa saja bisa kau arahkan, tetapi bisa saja pohonnya yang menjadi patah. Alani pica di leo debata mulai hati Tuhan di palume hoko arta dihami arta nasumurung ima kaya nakon nama balas ni rohanami ikok wajari idana tadi ngotu uhum dot hatani debata sonne kona di tupoko asa mar parange enggak kamu di tonga-tonga ni bangsa kabarbegu mulu manak tu dia pinasidan non mangarato pasti do gabe dapok berida ho denggat do yana komi tuanai hita mulu denggana kabarida ni akapo parata jala ima na di halomahon debata margugu mahita hama kamanginang tasuliki mahatani debata diganuk tiki mulu tung di tongan ibagas pehitan wae dang merpungu hita di tongan isada bagas di dongata alai anggona manarengoti hatani debata tung nasu dibatasi tiki do ruangan. Marilah kita membicarakan firman Tuhan, bercerita kepada anak-anak kita, sebab firman Tuhan itu adalah andalan dasar kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Manang habis ulau manginang tuari mersugut, saya dipasu-pasu Tuhan imamo, mengaluluya kaner kotak kenakomo. Saya dibadau ma akapar marahan abad-abad panahit naso tahalomohon, jala saya dibaturuhum ma akaparutungan ditongani ulau mu asa bui marmuru-muruho keluarga. Ingot bidang do pasu-pasu di Tuhani calota mulu uduk jala radehita pasatu dirita. Alane tapasah manguluta dirita asa di pasu-pasu di batahita di ganuk tiki nang hakaulota. Amen martang yang mahita. Ali Tuhan molianti ma di partikian na dengkanon natapi hami tok tonggo pimardalan dina mangadobi situasi pandemi COVID-19. Lam hubigi hami akabarita di televisi do akabarita na asing lam martibura do akan agabe korban. Alai Tuhan tangi mangabati hami gay marsahor do to. Mulo sobi hami ditongan ibagas bi hami mulo tungidalan na wudo hami hona. Alai Tuhan saya daumay siya ruas ni Guriam hakabibi Bandung Baraton molo masahat kami diri nami tuho saya dauma hami siya nakka nasohin alongon ni roha lehom mari hami hatauon asabui Tuhan marhatau kami mangatusi hatam husohali hami hatam ganup hari ganup tiki ala takasu tu hami marhiti hatam jupang do akasilas ni roha gabe tau hami madalani dalasi dalan nami pasidik konaka nasohin alumohon ni roham ajari makan atoras marumudu-muduhon ang kayanakon asa toktong ho di Buddha nang diaka uhum lumowi madi hatam asa manang di tiki sadihari pinasida dau holang siya natorasna dang manibil nasida siya dalan lo manoroham pasu-pasu mahami Tuhan pasu-pasu nang rudiak kulon nami bahima majadi asa gabi marlas ni rohami Tuhan marulupuluk to dinami lahu marmudu-muduhon
akayanakon nami tujulan nyare. Saat di homa Tuhan daging naktor di nami, saat di homa keluarga nami masa depan nami. Di bagasan gua nenakmu Tuhan Yesus Kristus, martangi yang kami Tuhan. Amin. Marende mahita. Sando moluho Tukdo namar sakale Koan sinondang tuna holomi Asamar gogo muse Ahen Somon minain na tubo Ingot puro biluhut na gale Gabi parholong maho Agen maaku Aritean Tapasada marohata martangiang mahita. Puji-pujian hamuliateon usombahon rohanami tuho ali Tuhan pardengan basa. Siala asidot holong ni roham ali Tuhan nahupakilalahon hami di bagasan ngulu nami siganopari. Diiring-iring jala diramoti ho dohami ali Tuhan ganopari ganup borngin ditatap ho dohami Tuhan jingulu namion ali Tuhan pardengan basa dilehoko dihami ali Tuhan kesehatan dilehoko Tuhan akan narikot di bagasan ngulu nami sigano pari ali Tuhan si panganon nami barabiton nami dohot bagas dihami bagas partangyangan bagas pangalapan gugu Molea temale Tuhan disude dengan nibasam asini roham nahu pakilalau kami totong di ngulu namion ope ale Tuhan di bagasan bornginon dina mabain partangyangan wik kami ale Tuhan ope ale Tuhan mangido hami tu asini roham ale Tuhan say homa nama masu-masu sude ruasmu HKBP Bandung Barat di bagas nasi dabe saluhut na Tuhan asima roham ale Tuhan say homa namian di tonga-tonga nami saluhut na ale Tuhan ope ale Tuhan nunga hutangi ho kami ale Tuhan hatam na badiai na pinasahat ni na posom amang padita nami si majutak hatami Tuhan naung hutangi ho kami pasu-pasu may Tuhan asa makorhon
nadenggan mai di ngolu nami asa boton nami Tuhan, marparange nature, marpakuling nature, duh marpikir nature, mabain nadenggan tu yanakon nami Tuhan, boy hami Tuhan, mengajari anakon nami, dia ke ulau nadenggan hobar tulomoni roham, boy didikon nami anakon nami Tuhan, asa gabe yanakon na biar midaho ale Tuhan. Opele Tuhan di bagasan tikyon, marpangidoa kami tuho ale Tuhan. Saya si maroham Tuhan, saya uloy ma ele-elek pangidoan nami tuho Tuhan. Tuhan mangido hami tuha sini roham, saha tuho masalu nahu pasahat tami ale Tuhan. Ima ruas ni HKBP Bandung Baraton, tiap-tiap week Tuhan, hupasahat tami ma tu bagasan tangamu na go kuasoi asa homa Tuhan na mangaramoti na mamasu-masu keluarga lepas keluarga. Mulai sian na met sahatu na magodang yak kayanakon nami Tuhan na di bagasan pendidikan tu homa hupasahat tami ale Tuhan saluhna asa homa Tuhan na mangalehon hahipaso ni daging do to di anakon nami saluhna. Homa Tuhan na mga leo bisuk di anakon nami, gabi anakon na burju mar pangalaho Tuhan na biar midaho, jalan na hormat mar na tua-tua. Tuhodo Tuhan pasahaton nami nang yanakon nami, nang lulus yan pasikolan na Tuhan, naso dapat karejo do penasida Tuhan. Say homale Tuhan na patuluhon, perkarejoan na hobar tu yanakon nami Tuhan. Sesuai doho kemampuan na nong pinasyajaran na di parsikolan na. Tuhan dia kaya nakon nami Tuhan nong cukup umur na so dapat rokak mitodina dope. Tuho dotong Tuhan pasahaton nami anakon nami say homa Tuhan na patongon si rokak mitodini anakon nami. Na biar midaho Tuhan patongon masih rokak mitodini anakon nami Tuhan. Na seiman sahapor seaon do tami Tuhan asa marlas ni roha hami salu na Tuhan. Tuhan nang diaka nang dewasa Tuhan aka orang tua lansia tong do pasahaton nami tuho ale Tuhan asa homa Tuhan na mamasu-masu saluhutna asa sehat-sehat kami saluhutna marlas ni roha ale Tuhan. Tuhan na burjudi botohodo Tuhan dina masa di Portibion Tuhan ima COVID corona ale Tuhan mangido mahami tuah sini rohami tung salpu ale Tuhan virus corona on sian negara namion do sian Portibion Tuhan asa boy hami musek kembali beraktivitas Tuhan do denggan boy hami marsaur do akadongan nami do di huria nami Tuhan boy hami Tuhan beraktivitas muse dohod denggan asimaro hamale Tuhan tuhodo nang pasahaton nami Tuhan nang sude parhalado nami Tuhan padita nami tuhoma Tuhan hupasat kami saluna keluarga lepas keluarga Tuhan doho akka keluarga ni situa nami saluna Tuhan tuhoma hupasahat kami. Homa Tuhan nama masu saluh na Tuhan asa boy di ulan nasida Tuhan aka ulaon na hobar tulomani roham para raton baritam ale Tuhan di ruasmi Tuhan mangido dotong hami tuho ale Tuhan di negara nami di bangso nami asima roham Tuhan di dahodo negara nami sonarion ale Tuhan macai godang kesulitan-kesulitan na dihadapi bangso do negara namion Tuhan alani situasion mangido mahamile tuasini roham ale Tuhan saya asima roham leo mabisuk parbinotoan do kemampuan Tuhan tu presiden nami do tuaka pembantu ni presiden nami menteri do sude Tuhan aka aparat negara Tuhan di negara namion asima roham Tuhan sayurupi manasida asa boy di ulaon nasida ulaon na hombar tu kemajuan di negara namion tuhoro pasahaton nami ale Tuhan tatap ma pamarenta nami Tuhan mulai sian na tertib
Presiden nami sahat pemimpin na paling rendah Tuhan, tuhodo pasahaton nami Tuhan. Tuhan Jehovah debata nami, macay gudang do Tuhan si Pangidon nami tuho alay Tuhan, takas do upoto hami do Tuhan, sikop do Tuhan bayanon mo Tuhan, dihami sa luhut na. Tuhan, upoto hami Tuhan, pardosa na gudang do hami, badia do anggoho, asima roham alay Tuhan, sama sa luhut na dosa, akapangalasyon nami di adopamu. Asa talub hami Tuhan di adopamu dapotan pasu-pasu siyakko. Say tangihon ma Tuhan, ele-ele tangiang namion na hupasat tami tuho. Holan mga sahon guari anakmu Yesus Kristus si paluahami. Mauleate madiho. Amen. Marete mahita muse sian nomor 476 ayat 2 1 ayat 10. Dadaaw ni Yesus naging lohot rohaki sa luhut na hupasahat tuhon Jesus tuhaki dang beang ulia Jesus na humoko pao na punaan kung salilingaw mangono Jesus do na punaan ulao kunang artaku ake mapain sangapi iuse mudaru tung arka doholowi gambea guru dia Yesus na kumoko paula puna tung salelengaw mangono Yesus do na punaan. Bata ama nami na maringanan di Banua Gijang puji-pujian hamuliateon di pasah rohanami tuho apala di borminon ale Tuhan upakilala ho kami do Tuhan asi dohot holong ni roham na mangiring-iring roha daging tod dinami na madongani hami ale Tuhan sian menugut nyari saha tu borminon ale Tuhan di bormino pe Tuhan di hubasi hodo rohanami asabuy hami ale Tuhan marpungo apala di bagasan tikion ima Tuhan di parsermonon nami na hulaho kami si sahali sa minggu sian huriam o Tuhan nami jala di bata nami nunga di patolhaso ama nami ina nami tolhas tubagas namion ali Tuhan ima Tuhan di namadalan na mangulahon parsermonon namion o Tuhan nami mauliate madiho ali Tuhan nung di jongjong iho tonga-tonga ni parpungan namion di bagasan tikyon ali Tuhan dohot hatam na badia na unghubigi hami na pinasahat ni ama nami na posomi ali Tuhan o Tuhan nami hatam na badia ali Tuhan buka rohan nami Tuhan asa mga tusi hami pahusor-huson hon hatam na badia na pinasahat ni ama nami ali Tuhan asa gadi hatam na badia ali Tuhan bohal ni partodyon nami mangalotahin ni sibulis parjahati na manigay manusay rohana sa pikiran nami ali Tuhan atong mauliate madiho ali Tuhan nang dibagasan bornginon ali Tuhan totonggo mo supasahatami nasa pardalanan ni ngulu nami on tuado pami ali Tuhan lumo yung madibagasan tikyon ali Tuhan dinamasa parsahiton ima parsahiton corona di portibeon ali Tuhan mabay kami lomos rohanami ali Tuhan nami tunggo dang biar ni roha di hami ali Tuhan
tung so huboto hami do Tuhan, molo sian hagugun nami Tuhan, tung so margugo do hami ali amang nagali jalan jol manao to situtu do hami ali Tuhan, alay na marpos ni roha do hami Tuhan, di pangiring-iringmu di perjalanan ni ulu nami, panugu-nugu mi di hami Tuhan, tuku pakilala ho kami do Tuhan, di liokodo di hami hahipason, diajari ho hami Tuhan marhite to dim to di porbadiay, di parbisuki ho hami Tuhan sa luhutna, dia kanalaw mangula kasi ulaw nami pehali Tuhan, lumobi di namasaw na li Tuhan, ikon magjaga jarak, ikon marmasker Tuhan, dang tarpay ingot-ingot kami sa luhutna, ikon dingkan dibasam do tohtong Tuhan na mga jara-jari kami, paingot to kami ali Tuhan, asa buhay hupay-hutihut kami ali Tuhan, ima peraturan ni normal, lahom mengikuti sude akka peraturan ya liamang tung pargogoy mahami urupi hami ali Tuhan nami pos dorohan nami ya liamang dang pasubuan mo hami mardalan sa sadahami ikon hodorongan nami asa sonangulo nami jalay korapodo todo hami Tuhan asa buhay hami marlas roha ato ngali Tuhan nami nang dia ka keluarga nami ali Tuhan tung homa Tuhan na madongani homa na manabaya kahipason padawa kaparsahiton padawa kahasusan hasuliton na narotwa kaparngulo na sida o Tuhan nami jala di bata nami lumobi madihuria nami huria kabipio nali Tuhan tung masay lumudoro hanami Tuhan gabi ng buhay hami Tuhan marpunguson na biyasa li Tuhan lumudo hami ali amang ng buhay hami Tuhan marsaor Tuhan di parhuriaw nami Tuhan jadi terbatas sudah Tuhan oh Tuhan unang pasobo hami Tuhan sampai berkepanjangan Tuhan akan namasaon molo tumpe Tuhan ikon isi dalanan nami ali Tuhan say padao sian hamya kaparsahiton ali Tuhan padao hasuliton Tuhan padao hasusahan siya kami lam tabay madihami sada ni roha dami holong na sian hoy asa di bagasan dami marholong sada totong roha nami law mamuji-muji pasangap war mo na badiyay totong maboy huhadiri hamya kaparminggon nami nang pe Tuhan songonon Tuhan pardalanan na oh Tuhan nami urupi pargogoy hami aliamang tabay totong haringgason ni roha di hami ukap roha nami asa totong gomos kami Tuhan marpos ni roha law mamuji pasangap guar mo na badiyay mga sahon guar mi mahami Tuhan di ganuk parnguluan nami mga sahon na siniroha mahami di sude na madala ni akaulaw nami mangulahon sa luhut na riko di ngulo nami yon oh Tuhan nami jala di bata nami di bagasan borngino nali Tuhan di pasermono nami yon nangujungan nami mau nali Tuhan nunga huhilala hami dengan dibasam Tuhan na mangula di roha nami di bagasan tikyo na lemang nabasa mauliati madihuali Tuhan mauliati matotong di pasarwa nami di ama nami na posomiali Tuhan ng mga lehon hatam na badiyay baritam na uli iyali amang tuhami say huparwaw kami mayali amang tarulaw kami matuhan pati mi songoni na kay na nami ali Tuhan akan marhubas di bagatan parsermonon namion totong tabay pasupasong din nasida ali Tuhan padaw kaparsahiton padaw matuhan akahagaleon siya nasida anggo diha portibiono nali Tuhan diha dagingon dang namura Tuhan ulaw nasida alay di pargogoy hodo nasida sa totong radero hanasida di ganutiki di ganup ari Tuhan madalani aka tugas-tugas na ni Leon ni Uriamon mauliate matuhan songoni dia ka amanami ali Tuhan ima bagian singer Tuhan pasu-pasu na sida pasu-pasu keluarga na padawa kapasahito na li Tuhan asa totoo nga li Tuhan boy na sida mangulahon aka si tugas-tugas nasida na ni Leon ni Huriamon Tuhan tu nasida dia karya na mangihut totong marlas rohan nasida mangulahon sa luhut na asi maroham Tuhan mauliati madihuali amang nabasa di bagasan borngino peli Tuhan neng marujung matuhan ulaw nami onali amang nabasa totong mahona madungan ni hami di mula pe hami sian akatinganan nami beali Tuhan siang bagason Tuhan tong mahona pataru nasida patolhas nasida Tuhan manopot aka keluarga nabi masing-masing pasu-pasu Tuhan nasida tabaya kasadani roha di bagasan sadani roha do las mi roha do dami holong nasian hui mahami Tuhan madapoton aka keluarga nami ganu marsada-sada mauliate madihuali amang nabasa pupuji jala upasanga pami magwarmo marhite Yesus Tuhan nami martangia kami tuho mauliate madiho amen. Marende mahita sian 672 las papungu pelean.
Damang do dainang tatanyakon ma peliata martangyang mahita. Ali di mata amanami na di banua gijang. Horong haroroni saluhut silehon-lehon nadingkan do nasau libasa na mauli utus. Upasatami masyen na nilihomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hujus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa ko parhasia kami pilihanon. Pati bulok karajaom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asalam mutadahami gudang ni silehon-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Ame rapi tamadok tangiang alea manami. Alea manami na di panua gijang. Sai pinurbadia maguarmo. Sai ro maharajaonmo. Sai sao malomon roham di banu tongon songon na di panua gijang. Lehon matuhami sedari onang uluan siapari. Se samarusa nami songo panesa nami. Di dosa di dongan namar dosa tuhami. Unak kami to giu tu pangunjunan. Palua mahami sian pangagok. Ay horo na puna harajaon, dohot agugun, rodia sangapon salileng nililig na. Amen. Say didongani asini rohani tuhatta Jesus Kristus, dot holong ni rohani di bata ama, dohot parsauran ni toddi borbadiema, madongani hamu olak ni on rudi salileng nililig na. Amen. Shalom, selamat borngema di hita salutna.